अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ड्स न्यू जर्सी से रब्ते में। आज यहाँ धुंध है, ये जो धुंध है ये पाकिस्तान की तरह गर्द की पोल्यूशन नहीं है। एक्चुअली होल ऑफ न्यू जर्सी काफ़ी हद तक अमेरिका सवाए टेक्सास कैलिफोर्निया वगैरह के वहाँ तो मिट्टी उठती नहीं है। हमने जूते कभी साफ़ नहीं किए यहाँ न्यू जर्सी में या नॉर्थ एरियाज़ में जो रहते हैं। आज के मेरा वीलॉग कुछ मेरी इंट्रोडक्शन भी होगी, थोड़ी सी ब्रीफ सी, और मैं चाहता क्या हूँ उस पर होगा। मैंने कुछ हफ्ते दो से स्पेसेस पे जाना शुरू किया। मैंने देखा कि उधर लिसनर्स को मेरी बात बहुत पसंद आई। लेट मी टेल यू, आई एम वन पर्सन जो फेम नहीं चाहता, कल्ट नहीं चाहता, इन्फ्लुएंस नहीं चाहता। एक रोशनी है जो दिखाना चाहता हूँ, जिसको दिखती है उसमें खुशी महसूस करता हूँ और उसे फ़र्ज समझता हूँ। ओके फाइन। होस्ट कुछ सवाए कुछ के मेरे साथ बायस रहे। लाइक एक जर्मनी से फ़ारूक साहब हैं, वो अच्छे हैं, और कुछ मरीना के क्या ख़वातीन थी वो कुछ अच्छी नहीं हैं, या यास्मीन अफसल हैं कराची से, बाकी नहीं। बाकियों ने अपनी एक शोबाजी, एक झंडा गाड़ा हुआ है। मुझे उधर लोगों में रिसेप्शन बड़ी नज़र आई, लोगों में फ़िक्र बड़ा नज़र आया। जब मैंने कहा था कि आपके पास पाकिस्तान से सिर्फ तीन चॉइसेस नौजवानों के पास रह गई हैं। वन इज़ बाहर निकल आएँ, अगर निकल सकते हैं मैं मदद भी ज़रूर करूँगा उस सिलसिले में। सेकंड इज़ कि ये जंग जो है आप किसी भी तरीके से GHQ के साथ लड़ें, खड़े हो जाएं उनके खिलाफ, लड़ सकते हैं तो। तीसरी है, अगर ये आप दोनों काम नहीं कर सकते, टका के गंद करें, चकले चलाएं, जुआ खेलें, जो दिल करता है करें। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि जनाब साहब आपने तो बुराई को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली है, सो डू इट। आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। CEO कैंट है लाहौर में, उनको मैंने कोई हफ्ता पहले लिखा कि जनाब आप नए आए हैं और आपसे पहले जो CEO थे, मैंने एक ड्राइवर को जो मैट्रिक की सनद भी नहीं थी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट से हटाया था क्योंकि उसने कुछ 10-12 नक्शे अप्रूव कर दिए थे विच वर इलीगल। मैंने तस्वीरें दी थी और वो भी बड़ा बेशर्म CEO था, कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ हटाया। नए CEO ने आके फिर टका दिया उसे। कमाल है जी। मैं कैंट में रहता हूँ, लेट मी टेल यू, एंड मैं ये छोटी छोटी विसल ब्लोइंग्स इसलिए करता रहता हूँ, मैं सिस्टम्स को चेक करता हूँ। इधर मैं USA में भी करता हूँ, मैं थिंक टैंक्स के साथ भी पंगे अड़ाई रखता हूँ। मैं अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इतने रिसोर्सेज दिए हैं मकरूज होने के बावजूद। आई एम सो हैप्पी। अभी मुझे बहुत खुशी हुई, एक मुझे लंदन से मैसेज मिला। ट्वीट पे मैंने नवाज़ शरीफ का किसी ने लिखा था अनुमान दे, मैंने लिखा शहबाज का या नवाज़ का कि लन लेनी दा, तो उस पे उसने कहा मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं नवाज़ को गांडा कहता हूँ। हम बुराई को बुराई नहीं समझ रहे हैं। कल मुझे फ़ारूक साहब से इतना दुख हुआ, एक PMLN के बंदे को ला के उसकी टट सुनी जा रही थी, उसकी टट सुनी जा रही थी। भाई देखें, मैं आपको होलिस्टिक चीज़ें बता रहा हूँ, मैक्रो लेवल पे होलिस्टिक, एक स्पिरिचुअल बंदा। मेरी स्पिरिचुअलिटी पे मनाजरा करा लें अहमद रफ़ीक अख्तर से, सरफराज शाह से, अशफाक अहमद वगैरह तो मर गए, मैं उनको पिछाड़ ना दूँ। लेट यू बी ऑडियंस, इनकी स्पिरिचुअलिटी क्या है। मेरे वो गोडे ना पकड़ लें, माफिया मांग के ना दौड़ जाए, मेरा नाम बदल देना आप। अनवारो लगता जेलम का एक दिन वो उसके साथ मनाजरा टाइप हो गया था, एक जगह शोबाजी लाहौर में कर रहा था आर्ट्स काउंसिल में, उसकी तो मैंने काफ़ी तबीयत ठीक की थी, उसको बचाया ये दल्ला जो व्यागरा खाई जिसने, वो PTV का ताउलक कासमी। ठीक है जी। मैं क्यों कुड़ रहा हूँ? आपके पास चॉइसेस हैं। मैं कुड़ इसलिए रहा हूँ कि आप क्यों खाई की तरफ जा रहे हैं बावजूद ये जानते हुए कि आप मारे जाएंगे। देखिए, अमेरिका के हालात इस वक्त बहुत पतले हो चुके हैं लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के हिसाब से। रेगुलेशंस या रूल्स जिस पे वो चल रहा था, उनको रिग कर लिया, उनको ब्राइब कर लिया। ये सिलसिला चल पड़ा जब से कैनेडी को मारा, जब से अलगोर के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से
ریجیکٹ کروائے ریکاؤنٹنگ فلوریڈا میں، اور ٹرمپ کو جب ہروایا گیا پوسٹل بیلٹ سے. اب اس کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. کل کافی گھمسان کی جنگ ہوئی ہے کانگریس میں اسپیکر پہ، 10 لوگ زیادہ تھے. لوگ ایسے لائنگ ڈاؤن نہیں لیں گے. امریکہ میں تو چلیں پھر جی ایوری بڈی از کمفرٹیبل. انہوں نے کہا جس کو بھوک ہے یہ لو، یہ فوڈ اسٹیمپ فری کھاؤ کھانا، اوکے فائن. یہ لو پیسے $250 فری، ٹھیک ہے، ہر منتھ ہم دیا کریں گے. گھر یہ لو کیو اپ کر لو، ٹل دا ٹائم گھر نہیں ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو موٹل شوٹل کے کمرے میں ٹھہرا دیں گے. واٹ یو نیڈ. یہ جو ڈرگیز اور ہوم لیس یہ ساری ہیں یہ اپنی چوائس سے ہیں. دے فیل آؤٹ آف دا کمپٹیشن. ٹھیک ہے جی. کمنگ بیک ٹو مائی تعارف، میں سول سروسز میں رہا. اکثر لوگ مجھے ریٹائرڈ کا کہتے ہیں، میں ریٹائرڈ نہیں ہوا تھا. میں نے 2019 میں، جبکہ میں پینشن کے لیے بھی کوالیفائی کرتا تھا، دیکھیں احد چیمہ نے حرام زدگی کی اتنی کرپشن، 250 ایویڈنس ہے اس کے خلاف، اور جناب صاحب بیل پہ صرف دوبارہ بحال ہوا، ایک پروموشن لے لی اور ریزائن ود پینشن. ٹھیک ہے، ریزائن ود پینشن. مجھے بڑوں نے کہا، میں نے کہا نو 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 نو. میں نے اپنے میڈیکل بلز ادھر مجبوری میں دینے پڑے، میں نے خود اپنی جیب سے دیے. میں اپنی ماں کا بل میڈیکل خود دیتا تھا کہ نہیں وائی اسٹیٹ شوڈ پے فار دیٹ. ٹھیک ہے جی. حالانکہ اس کا خاوند بھی سول سروسز میں تھا، میں بھی سول سروسز میں رہا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھیں، آپ چیزوں کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم روبوٹس ہیں سارے ہیومنس، اور روبوٹس کو کوئی آپریٹ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، ہم سارے ہیومنز ہیں. اس کو خدا کے واسطے قدرت اور ہیومینٹی کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں. میں نے نیب میں بڑوں کو کس دیا، اور 2002 میں مشرف بیٹھ کیا. ایک جنرل بھٹی ادھر آ گئے، وہ چڑھائی کر دی انہوں نے، باہر بورڈ لگا دیا نظر چوہان ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر نیب. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل نیب جو رہا، ایڈیشنل ڈائریکٹر، لو جی ہم نے سمپلی میں نے لکھا I am no more able to do service to the cause for which I joined civil services. ٹھیک ہے جی، فل سٹاپ. عمران خان چودھریوں کو چور کہتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور عمران خان نے ان سے ہاتھ ملایا. چودھری پرویز الہی چیف منسٹر تھا، اس نے میرے استعفے پہ لکھا ٹو بی ایکسیپٹڈ امیجیٹلی. استعفے کے ورڈنگ تھے I am no more able to do justice to the cause for which I joined civil services. فل سٹاپ. کنڈیشنل تھا، ایز اٹ از اسٹیبلشمنٹ کی فائلز میں پڑا ہے. دیکھیں میں پاکستانیوں کے بارے میں کہتا ہوتا ہوں، ہم ملک کو ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے. ویری سمپل. اور میں مایوسی بھی نہیں کہہ رہا. میں نے کل کہا تھا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ایک ٹولے ادھر کینیڈا میں رہتا ہے، اس کو میں بہت بڑا اسپرچولسٹ مانتا ہوں. اس نے ناؤ کی فلسفی دی ہے. کاش کوئی وہ ناؤ کی فلسفی سمجھے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.